आज बंद है। कभी मैं तो बहुत से परेशान भी हूँ। डेढ़ घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। कितने टाइम हुआ? मुझे करीब 1.5-2 घंटा हो गया खड़े खड़े यहाँ पे। प्रॉब्लम हुआ? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बाहर का आदमी है। जरूरी काम था? हाँ जरूरी काम। तो मार्केट से आया था, मैं गुजरात से आया था, मार्केट कर रहा था, तो काफी दिक्कत हो रही है मुझे। गुजरात में ऐसे बंद होता है क्या? नहीं, गुजरात में ऐसा बंद नहीं होता। इस तरह को तो हमने अभी तक तो देखा नहीं। 20 साल से हमने नहीं देखा नहीं। गुजरात में ऐसा बंद नहीं देखा। कभी ऐसा बंद हुआ कि आम आदमी को परेशानी हो। एटलीस्ट बाहर वालों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा होना चाहिए। हम लोग अभी कुछ नहीं आए, लोकल बंदा है, उससे थोड़ा बात करेंगे, फिर गुवाहाटी जाएंगे ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन ही रास्ता मेरे लिए है। उल्टा मुझे मतलब मेरा काम उल्टा हो गया ना, मुझे गुवाहाटी जाना पड़ेगा, फिर गुवाहाटी से गोलपारा सब करना पड़ेगा मुझे। आसानी बहुत होगी मुझे इसके लिए। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भैया आप एटलीस्ट या तो आप गवर्नमेंट बस चलाएं, कुछ तो सुविधा रखें, क्योंकि गवर्नमेंट बस बहुत जरूरी होती है प्राइवेट के अनुसार, मुझे तो ऐसा लगता है। और गुजरात में भी गवर्नमेंट बस है, हर जगह गवर्नमेंट बस होती है, तो कोई बंद नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है तो वो बंद नहीं होती है। प्राइवेट वालों का कुछ अपना इशू होगा पर्सनल, वो यहाँ की गवर्नमेंट का होगा, आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन फिर से परेशानी तो हो ही रही है कंटिन्यू। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। तो गोलपारा जाना था, गोलपारा से और भी मार्केट करना था काफी, मतलब मुझे। मार्केटिंग का काम करते हैं? हाँ मार्केटिंग काम करते हैं। आज तो पूरा नुकसान हो गया। आज पूरा नुकसान हो गया है। अभी वही समझ में आया क्या करना है। अभी होटल भी बुक करना पड़ेगा, तो सब कुछ प्रॉब्लम हो गया पूरा। वो পরীক্ষা আছে নাকি? এই ল'ৰাটো ITI কৰি আছে। আইডিয়া কৰি আছে? মই ফুৰিলোঁ বৰপেটাত, ITI কলেজত পঢ়ি আছে। কিমান টাইম ৰখি আছে? মোটামুটি আধা ঘণ্টামান হ'ল। হেল্প হোৱা নাই, অসুবিধা হৈ আছে। চৰকাৰে কি ক'ব, চৰকাৰে ষ্টেপ ল'ব আছিল, আগতে ক'ব লাগিছিল, নহ'লে আমি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ হয় বেলেগ, গাড়ী চাড়ী লৈ আহিলোঁ হয়। কালিৰ পৰা বন্ধ, এতিয়া অসুবিধা হৈছে। ঘৰতো ক্লাছ আছে, এবচেণ্ট হ'ব। এতিয়া ITI ক্লাছটো বেলেগ ধৰণৰ ক্লাছ নাই, ক্ষতি হ'লে অসুবিধা হয়। বৰপেটা কিমান টাইম ধৰি ৰখি আছে? আধা ঘন্টা 40 মিনিট হ'ল। গাড়ী পোৱা নাই? অসুবিধা হৈ আছে। কিবা কামত গৈ আছে? কামত মানে বেলেগত কামত গৈছিলো, আৰু ঘৰত যাই আছো। এই কিবা বঙাইগাঁৱত গৈছিলো। ট্ৰেইনত আহিছো বৰপেটা ৰোডত। এতিয়া একেলগে আহিছো, আৰু যাৰ পৰা যাৰ মানে গাড়ী পোৱা নাই, এতিয়া লৈ বহি আছো বহুত সময় হ'ল। একদিন কাটি দিব। গাড়ি নাই, গাড়ি বন্ধ, কোনো গাড়ি নাই। গাড়ী পোৱা নাই? কি কম আর বন্ধ দিছে, কি করব। আমি নেক্সট করি। গাড়ী এতিয়া নাই, তাকে তো চাই আছো কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম নাই। যাব নোৱাৰা? যাব নোৱাৰিলেতো উপায় নাই। অসুবিধা বহুত হৈছে, এনেকে বন্ধ হলেতো প্ৰব্লেম হয়। চৰকাৰক আৰু কি ক'ম, সুবিধা কৰি দিব লাগে। এনেকে বন্ধ হৈ থাকিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অসুবিধা হয় নহয়। সেইটো হয়। আমি গরম গলিয়া গাড়ী পোৱা নাই? গাড়ি পাওয়া নাই। কিমান টাইম ধৰি ৰখি আছে? আমি যাই আধা ঘন্টা হল। অসুবিধা হৈ আছে? অসুবিধা তো ডিউটি আছে আমার। কিবা দৰকাৰী কামত গৈ আছে? আমার ডিউটি আছে। চৰকাৰী চাকৰি কৰে কিবা? সরকারি চাকরি না প্রাইভেট কোম্পানি। অ্যাবসেন্ট হবো আজি আমার। অসুবিধা তো হবই, কি বলতে সবরে হয়েছে। এইটো আৰু বন্ধ এইটো ক্ষতিকাৰক চবৰে কাৰণে, ক্ষতি হ'ব। এইটো দেশৰ ক্ষতি হ'ব, আমাৰ পাৰ্চনেল ক্ষতি হ'ব। বৰপেটা গাড়ী পোৱা নাই? গাড়ি পাওয়া নাই, অসুবিধা হৈ আছে? অসুবিধা নেই, বেশি আছে কিবা দৰকাৰী কামত গৈ আছে? সরকারি কাম। মই যাম পাঠশালাত, গাড়ী কৰা বন্ধ, অসুবিধা, কেনেকে যাওঁ এতিয়া? গাড়ী পোৱা নাই। দুদিন পাঁচ বছৰ বন্ধ হ'লে ক'ত হ'ব? কিমান টাইম ধৰি ৰখি আছে? মোটামুটি 2 ঘণ্টা হ'ল মই ৰখি আছো এতিয়া। আৰ্জেণ্ট কাম আছে। মেকানিক আমি গ্ৰেজত কাম কৰোঁ, যে আমি ৰেগুলাৰ আপ ডাউন কৰোঁ। আজি লছ হৈ গ'ল না, মালিকেও তাৰ পৰা ফোন কৰি আছে, ফটাফট যাবা দি আছে আমাক। কেনেকে যাওঁ এতিয়া? অসুবিধা হৈ আছে না আমাৰ। এতিয়া আৰু কি কৰিম, এতিয়া যাব নোৱাৰো আজি আৰু।